Kwezi wangalizi watukufu wahe Mwongozo FM tosa na salamu rehma na amani na zumedeleni heni mahalika undo mjihunrao hamande heli kao ngamonao kwa leo ri raraza zila mitrambo ya mikro ri raraza tarwasuli mzaza hatu mwana msha hatu mzaze maulida ikao ngamjo hawenji haila uzaze wahe daula haki ya rende ha do picha upwarwa mzaze wahe daula haki abwengeri mraraze mikro haujari mhumuzi se suala wakasulewo ngarjo sana artike wale haku haukaya mada kazitsinde ngarjo sana ribaki oharumu ale suala lahe dialogo ke dialogo yinu bomko hibenza yinu ihabiliwa ne mhuwa he daula bana Othman Azali ikawo haihabilia wa Komori waje wa hadisi ili wajujoendesa voti za 2024 haizo holiho ngarirambu wao ngariju wao wanadamu ikao ngaone mbana honkodeni riroshe ya matenor nema no wasaya ikao ndo wazingara mbana inu haundo abonga mji wao ranzi hula daula haki ranzi uja wazaze kao werumbi dalio wazaze werumbi yani numba na ikao ishangirwa ni wenji bal mmono nane mabeja ikao sawa wasuli ho masiwani wajau awenge ngabo ila sente ikao ndo ya bali ya picha la siasa ikao wajau ngwao haza wanadamu wao Mwongozo FM ngwatsaho pia yaje wosile swala linu shabo mngwa hibenza karijajo juo diwaza wazazatu wanu ka wazati wanu ngwaona mbwana ikao wahara ya uchililia ile jina la daula haki ngwanzao daula haki wonsiju awenge bobo habiliwa dialogue ikao wajibu ritahe watazahatu ritahe wanashahatu ritahe mashababi ikao duwaremoni juwa na mvua na waasumeo razidwa wadezilwao razidwa wabe hao ka ze parti zombili heni mrungu ngusekule mananya wazali kwa jase hazi inai ngwabe hao zidwa ba wajau wakanti hunu ngwabe hao zidwa ani ije sababisha haini mrabu wa Facebook hapa haino ngutwangaangalie wandu washinda nao hau wandu wa diza nao bai enge shay vuzaja bana bongwa hibenza ramustarabu ramjinga ramwenza akili yo ahaku ya uziswali swala linu yenge tayari ya mahadisi abo yenge karijadharau za ankli za howaza hatu wanashahatu inu de mana rawaroshia mbesiranzu skwaja na mmono Mwongozo FM haoche wanjia watahe emaranya pia bali waozise huenda ngarjonjia hatema notable ngarjo wanjia ruozise ile swala lino abo yenge skwalewa madeli mmonao ti waswili wala mwanamsha hangu mtukofu mzaza hangu ikao miu mwanza haundo yeu nanza eka riwasili vanu nije ni musili suala linu enamna alirengao awenge kabla ne jamusa li suala ila na janilo vanu dominika dakika nzima ya vehe salamu mtukofu harumu wandikao sawa njia dungo mpango unu nanu wajukuja wanjie baada vanu marhaba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Komori. Assalamu alaikum. Heshima na ajabu na mastehi na umuri wenji ndo ni mnika unibwa Komori ni mundungao ni mjoka uja mundunge mahamwema ngojoka mafakanasi haina mwana mkomori utukuze enti ya Komori. Mwenyezi Mungu yaritoeze rohombi yaritoeze mumuyi yarende wana maislamu yarende wana makabaila yarende wana imani yarende wana wasuluhivu rwandu washe rwandu ume ruwana haina mwana mkomoro banu aliyo. Mwenyezi Mungu na mnikea akahema na afya na unono mwinji. Mwenyezi Mungu hata wanu walo banu waredaweze na iwarenge mbaenti waitawalia. Mwenyezi Mungu yawarejeze roho za hao bati ubenza hao tima kusudi. Naam. Marhaba mzazi Baraka lisuala la mwando ukaya naridunge babi o wasawanjia watu hatake direct wanzo wajue zabali ndini watu dunge mabeja wasakomori. Yawa ngamjokana sinyoso dingoni mwao uratudunge mabeja wakangamjokana siwajaje rulona wana wasomao siwajaje rifanya uhazi Mungu ebenze ngamjoka ngabwajaje waluhunu waloswelo na ono wana ngamjua ukahunu kamdungu fanyo hazi
mduka tusojo nda email patron ba niko congé avo directement nende Komori kazo ukiri hunuzo kazi kiri wana abanga mjoka na sisi wazazi razaya rifanya uhazir lona wana il faut qu'on programme c'est pas pour un congé comme ça je vais aller au Comores parce que mabeja wakahenda no haina ndongo ngiona programme comme nous ngasodingoni mwao ngarwa sweteo dati njema na maisha mema uende salama salimi na madena mna wahenda warejea salama salimina mimi yetile bietile a joshinda shami mzaje nazaya comme je le dis je suis seule avec mes deux gosses wanangu ngamina mimi wana hangu j'aimerais bien kani hunde mrume akasati hunde mrume wa baraka mtukufu rujoveshi mahajana do mwando kongamu mwanzo hata raneze paunizaji jabu Komore mwanamume huo Ewa. Tena mu mwanzo Mwenyezi Mungu kwa wanaliyo Mwenyezi Mungu amnike rahma na afya na unono mwingi na mahada na heshima na utukufu mwanamume huo yakoinga mu mwanzo hata akami mimi mtumvu mbele jina la mtu abade zepauni za misuri abengelewa yino na bakarme mahadisiri tinji harumwazo la bayo no tunja mado la shanga mwanzo na bekana yungar jojo siku mashughuli jerisufu bwana harsi wa hatu lazima nimtukuze naam ngoja kuskura na narbakarme alafu sema decha naam ngamjua kasisi si wandu wa bwana valu wotoko wapi hao ubaka waleshi hao ubaka wa roho ndo azitaha waja basi sisi ndiri roho rizitaha ndiri wanika abonga manzo kandi wandu watukufu ndunga ovanu wajokani mzada nazan lona wana ngamfanyo hazi amade namna mjuao kange bijiyo mria programe kamdungodo vacances parce que mrujwe namna yedao chamduka jiere turu wana aba minjazo jwana azimonike clair ni mweleza nyondu mandunga vanu mwanangu onde baki uno mwangu ndo la fac cette année abon tujua est-ce que katede njuhoma huja est-ce que njoja haraka na mwanangu hakaja timeka 18 abonga mumjibu nini yenye ni mwanjabka na hende mimi ngamia bwana tena ngamia bwana ngafikiri kawe sawa yele walisuala hilo uyeshatsongeza watu haenda ndo la nafasi za he congé ya he hazi waja unano wane kangwa njia uhazini September abongwa ibenza yabo wakati kaujaka uruhusu ndemana watu hunde hayo abo ngarinja haruma suala muwa he dawla bwana al-Imam Ghazal Osman hedeno habili dialogu ani mahadisi apo bomgwa ibenza ngare amino kambise ngabo yaono kanga zindonai sha ngwaje ndi haonesa ezendonai hokaoneso ka hakubali ukaze vote zavira 2024 zibiri nai abo ngena mjeri hadisi eza samahani za 2019 zibiri nai engena mjeri hadisi za 2024 zibirendo yeholiho de mahadisi kawe muwa he dawla haya habiliano wewe huyarengeje eba izindezo wakauzanza ukanza wishera isi yambe ukaya ngabondongoza pira nai na mjeri hadisi huridhi mahadisi jana mtukufu amale namna boshakire ko hujabanu ujawona ba limamu presidenzali tuambe ka ujanga mina debana mina wewe utodoni vumbo la presidenzali banzali kati president ya fumani ngera ya hamandami parce que vale nkodo yino harenge ngurumio kijabari kitwambuzi shakati presida boshaka mtwambuzi boshaka karati baba lumi uhanza hauka alhamdulillah wa hustehi bangwa manzo ndo nike mastehi hauka ujaban ngarfanya interview utundona bia athumani ye presida wala utundona bia athumani ye limamu parce que ni presida ni limamu kati nandima baloni ya dialogue afikira me dialogue yo boshaka ke jajo kanziro jelanzali emwaminifu jelanzali bazambao jelanzali yemtandazira ndwao akamani jamu ya vewa yojo urejedi ngoni chamanzo nihuzi sebo boshaka Komori wa Komori mlo bane kamdo lo mrumushe hemlo handa nede hamhundu ahibani bani hahe hata haswa maha ahiban kado abili hata haswa maha enkado arumdundra jai ngamba ngamdengole ko tinese ka bani bambe nende ndio ntrawe ni hata ntikado ya mwando nsujinzangu abenge kwa Komori azali vanu ngihama hari lolo haja hari hidi
hadutraka warihidi abanga mwabioni karma dialogu kabati dialogu akabwando amewakomori enyalo la mrumisha nda muhunda ya hibwa kadu handani kadu ya pili yo traba hindi yo azadi ya rumi yao abenge bwa komori na mtrawe wandwa shahanyo ekangwa hibao mtrawe inoni yo azali ya rumili yao bwa komori abenge azali vanuti dia lazimu yaje yamenwanzo dialogu na ingare zoji si wandu washe ni wandu waume kama dem kansila nya dialogu na nyafumani woshi na mjuka karna humpani nafasi bana hauke dialogu yo ngamona wandu mshimkomori ulo wonze ngurunte mrumma hondani haranto wanondani mahamili ya kamili ramvuara upepo rajua penga soponti rimiraro abangenyi wandu waume mwadanga manzo dialogu na mretene ndre dialogu ya hanyo tswani hanyo bwandu wa makomori parce que nyandu wa makomori karita ma dialogu dialogu ili yovanu de maisha hemwa na mkomori do unono hemwa na mkomori do msomo hemwa na mkomori vanu rili yondi akaulazima dialogu irumilwa shakarti na dialogu ya 2024 yote ndio rili hata hiho ule garitao dialogu ya humu yesh wa hemwa na mkomori ne mbaba mkomori ne mzaje ne mjomba naona pia parce que ngasar mala merda sonzi yonde dialogue rita hao chale uno afumani kana ujambe lambar do jarta akaula utezevucheni ndio yafanyao abenge bwa komori watukufa jamali fando mahangu mahimaranda mambanga manaye bwana yino na mke hule parce que mwirunura ngasila maharubaini na sita bwando mahatu kartu joba maribalia mtori bala nyoti pia mwende mdetisa runga fumbu lunaziba na uvundo mriati na jisi wandu wa matu wa komori ni mwambanga mta wa politiki abangelewe inu na mbulie mrumshe mkomori kanga wajukanda wake dialogu mrumshe mradanzi gebidi yake yabo harume dialogu ya hanyu dialogu rujoka hanya kartusa dialogu ya 2024 yoti ndi hori liyo wa komori gartao dialogu ya bahindu wa hula na dialogu ya he unono na dialogu ya humsomo na dialogu ya wajaji hatu wadosi wanyo wa komori yondi yoritao handani shaka tuta dialogu ya 2020 takabu azali amade namna narongwa vanu tarati amade namna najirezo ne vanu handani mrumisheka mrummehenda munroha hibani bani hekadwa ndani kadwa ndaro ambana ntele ko tineze kabana demion trawe bawe ngoja subuta mtero bahinga manzo ni mwambie ni bwandoma hatu kaga mwade mwatikenta nya dialogu na nyafumani wai ngamwambioni kai namna rahima banu rema wa afumani bende namna tojo himabanu rimremeni akabalwa afumani we kartumenga empa biyo mito yamba ngarenga utwabiyambi naam swala la saya mfananilo hoka ngarijwao kaya wananyasi wa mabeja au sawa wasuli komori ngamju janhuzi sesha ni samihinu nitimize harumali swala lahe ya dialogu yinu dialogu yinu ngabo wandu ikawe sawaji to volonté wajonde harma mahadisi naona azalinda wanu ambao jedisi ari jedisi wandu waka karibu na azaliye nkadwa handa ikaw kwa jahunda zila ministeri au ma directeur an kwa jahunda bahanu hantiwa sha tujuru ngwa shangiriao eyezi waja unga runao wana waserse namna wa valia ya ufanya kampanya ya dialogu inu kanza rielewe eba ekaya hamadelu wazoneso kakamtirathi hiyo opposition joende haruma mahadisi eka wanu wendo avama koti ya ujoneso kaondo opposition ilo komori wende harume dialogu inu yenyinyi ngamjoka udungie mbwana inu mrudi mdo uhabilu ka paka daula ya haki hau ngamjo udekuraje hamzi yerkijanza rielewa wanao eje disi wanona demwindi jangu bami ntujoje disi eje disi wanona demwindi je disi wanu ndale ka watendelwa ni mzee wa hatu la ka governor rais wa isiwa bwana Abdul Wahabi wajauna na rais wa isiwa Elbaki yani dala generation iko zibiri ngwaje lazika na daraja nku ma governor na ambese governor uti abo munyi baraka na ma governor wanzuani ndo watsunji ya harmaje disio sha je disi ande la ma governor ya hale entre Elbaki na Abdul Wahabi
eje disitida wanu wasoma hitima wajirema ambaye ni joreje dingoni tinda wanu dawalis naam yewa ndo wasoma hitima wajirema ambaye joreje dingoni ewa ndo wamada wao ngwadua fanye hinti abo watu wasoma hitima wakawa waili wao chaje disionu je disi lo dina la mru lo ti parti wa moto mikono projet disi abanga mndongo zande nye bwa ndo mabwanyi maje disi kanga mwenda na mtuhenda makenti fanye dialogue azali ya Dominika ni bayo muhula parce que ninga mjokanya nitima opposition awa hunde posto hao kwa naunda posto ngwa hujo posto wajonda mshana chako naunda posto akaposto womango posto tidawula ndongo retire mapesa mbe sio ndio agenda kwa kwazi cabinet wajone cabinet dazi ngojo shina ndio mamaze cabinet bangweze victory za akani tuanzala jowone santu amnikanza la uka watende ndio ataanzali balu kabla waende wasome hitima wajireme shawatende ndio wanuanzali anzali awarejete abana mwende banyi wandu makazo wa majedis uje fasira jedis okuich kari sente erivana mjoleze mana jedis ai tikero anambia ndo wazijua alafu manje naambia kana nyinyi mwabanyima jedis hahishima na ndia bwede ni minkawani kanga mwendo yabo nyitima opposition parce que sisi wana komori ngarijwao opposition no le serse no alo jawa les partis za tambalia yo zitongo vurizele bodiani wana abanga ni jedisi na mkerati banfikiri nyinyi wana komori ngamjua wanzali rahanami tenanga mumjua ndo rahanami abenge kamvale kotila hanyo nezenkaba hanyo mkanti na mkalentizo ndo shahanyo munde heshima na adabu amondo ashahanyo shamtende fedhehi jina mnazali ya fedhehi yao parce que ngamono ina mnazali ya fedhehi ani wandu pia wa fedhehi ngamono anzali ina mna wandu wa mteza osheri habenge mimi njomba haukaini ya mbangu tawe enzi na presida wongondo anzeshewo ya hunde mahaba ya hunde nyanzo ya hunde uhu anzali katina ya hunda tidaye tide mtu mshe habenge mimi weje disi mabanga mwendo mata makoti njema ni mhadisa nyanzali na mkiradhi mtende mjiuzo njone sana hii usoni mwanzali pasukwanzali ngumuno nywa tit hakamuno hizi ya renda sambi ya mnika uaminifu nitidijo mjoja mkenti na nya atumani mabenga mhadisi ya atumani ya mnike ni mwaminifu hizo ya fanyiao sambi ngutujo mfanyiani abenge hayiri enda conseil njo shani mnike parce que minti ndo mnika ni conseil na mwede mareje ni ndo mnoneze parti mtanganye kwa dima rezima siwe hatu mrensi emna kuduhula demna kutula baide mangoni mwenti ya hatu istojo parujenda usoni bwana umahangu na mkeradhi vale parti jua ne parti mvua ne parti mhogo na mkeradhi mtanganye wadima rezenti badenti ijo basauha rike wandu wahanidiwa rike wandu wausufulwa mrenti nzembeza faida za kinafsia zinu bainu derijiza udingoni ya maisha ya mwana mkomori bwando mahatu watukufu wa jamalifu na mkeradhi yani ujojo watu abangonde atayanzali na mwone na mnazali balu mdonde adungu mdu mwenza shewu shanzali katina shewu ini nga mwende mwadunge mdu tona shewu mpweshe ushahanyu na ena hali nga nyamba shewu hapengene mkeradhi bamono wazalo wanu ya rudi ya kasali hatowana hatowa juu hate zile mongo watongo maudi ya anzali karjazobe ya shani ya zitaha wano chana mkeradhi wejedisi mwenye makenti fikiri nro mrefreshise nro bo ova makoti mwenye makenti na nyanza liya mwambia nyenda bwana ndizambia wako mori awe salama hanyu njema haya narinjeza sana na marhaba mabatu ngarijwao ka ye mabeja wasiko mori mabeja Mwenyezi Mungu hajanlia wazamba ndongo endao haruma maandamano Pacific yani haluha ya shikomori ya amani na usalama kwa tsuhenda no guguru ula mdungo wishiao ambaza lina lawe yote ndo waliyo ngoenda wadaize haki za kibinadamu za ukaya ibidi wanadamu wale mbahindu ibidensi inu ike na pare ibidensi inu ike na unono ibidensi inu wana waranti wabiriliwa watiangamiziwa na wababa hao watoza wahadhiri waone halinu hizo ndizo waroshia waende kanza rielewe eba namna hiyo wabaliai amani ranzi hunu azali na yeha habili amani
ngofikiri kangu jo wakubali wa vire kande helwe itahao harmwe amani azalingu ngu amini amani hao. Nafikiri ma deja ngamu wakumpanye na mwenye kudati njema wa waswila salama salimina ni wanauma hatu wandoma hatu mahenda ngasodingoni mwanyu Mwenyezi Mungu jo mwaswilishani hasana masalimina kama de namna majeleza hapo unu Faransa unu boshakire ngoro unu sufanya manifu unumbe huliyo nyunda huliyo zendo ngo pia kujaparo na sienda rini ndamande manifu sur 24 heures soni kwa manifu parce que ngwarijua ukasi wandu na masula si karimenye ihori shiliyo hapa inkarna kande ramenye ihori sona shitiyo shasisi wandu wa uhima rirengeze wano hapa inga fikira ma tishambabi interview mwana mahangu shamini mikoni. Franchement je remercie beaucoup parce que fikira mbo shamini haina mrulo mwe serikali ani ulo mwe le fujane aba legema parce que tiro ngona itaba serikali na komorika bati serikali ani afikira mbo shamini interview warongo vraiment je l'aime, je l'adore les façons que tu vas parler parce que franchement bon ça qui mana afikiri haina mwandamu ulona uongo isha interview shamini akawirongoa juzi jana samedi kajaelewa hairi boshamini umbali ondo mjo ikone olwarengele bwelilo hukobe ya umto itwani bafikiri ngujoelewa parce que franchement shamini urongwa interview la tielewa ndo tijibiwa façon du parler na mnabishara na swabaho parce que franchement yani ça veut dire c'est vous les trois personnes waondo arongoa waondo na imana waishili les interviews zao vraiment je vous embrasse vous tous les gens qui sont là je l'aime, je l'embrasse parce que franchement monesa watani monesa waminifu monesa parce que ngabo walokomoro ambaye namje ama de namna makaima ambaye namje mimbo shakre njema banoni manke mrure respect chamanzo ni jue tiono juzi e namna warengwa ni ça veut dire lati de namna rakaulida warengwa rikamba wala dongo himada namje waona wahenda wajua renga hemio milisha entre guillemets harumeze réseaux sociaux ngabo nuni zirongo wao wajikausa nuni ngabo mbuzi wajikausa wao mimi tina baka wala nadamu parce que si c'est des gens rejo karwano juzi mabeja waenda shambo mabeja samahani vanu narikubaliane bainde mana mdingo atakiwa haku kanga mlahu wao on s'en fout kara atakiwa on était dans les combats wandu wa mhabili yao nukakamja hunu wantsidu wandu ndanyi wandu ikao ngwa yezi yazali yani ngwa mtiao ni tiso na mje hunu mje mwonezo tutoka mfanyani mfikiru kaudu wandu wakamhabili ni shanga aminuka waloko mori wakaulinda mwende matsanganyi hapo mbisengo achoka uhima tsanganye na no wandu walo iho wende justement yo de mana nuambia okana vous pensez que wala wanajamu walona kilo wanajamu wabana mjeo jerim ndangane zero mais voilà c'est ça qu'est-ce que je le dis que c'est pas les gens qui sont dans la tête qui il y a des mémoires sur tête parce que wandu amanda wala bana jerim tone zero wano mais alors même je ne pas considérer wandu hindi bo chakra je considère comme le pas les gens qui sont pas wanadamu watu non oui amjua considère wanadamu parce que wanadamu ngabo wanadamu walona maarifa ngabo watona maarifa amadu aima bana mje yenye na mjeunu babalu jinga mjojo jaunu bani baranga mtutari je na mtojaunu babalu unye kam jani kam joka mamani wana shasi se kare ja ngamjori toeroja matoa bapale matoa gazo matoa pe kwa Mwenyezi Mungu bana aliyo ngujwani ka rema no bana aliyo wana banlo ino maberije tasirija aina mwarenge mfanyizo mchoka ufanya bawa wajai waona pia walona nationalité sont deux françaises wano les gens qui sont venus là-bas c'est pas des gens qui est clando c'est des françaises yabonga mjoka na ututwala parce que wala baham balunga bostarabu mwishi wa namna ko jirezo ne bala ka bala kwa jaro watotindeza bie waja wano shawanjia harumo banu bonjia waonese dunia kangarendao haina joka uri hundra mke makonsia mjue kakweli nti hatu ndio na dictature cha ngariomba Mungu ye dunia watijwe kakweli nti hatu ndio ma dictature yode rajon hanza ili ne kama wabulia wafanye manifestation
normal ngono parce que wala wana komori wala kwa jabala shari wala balaira mande namna wajirezone bala ngono wojo kale no andro tronda bala pia wala andro lona hazi wafanya uhazi ngono walao tout va bien sa vie mais wana komori ngwende wajai intia hao parce que haina mwana mkomori ya unenti hailo matambu wakati yeshindo bushakri bushaki valumi minjo jokati banon dolile changa ngoparo pour se montrer les gens que je suis en France mais je suis pas tranquille tant que je vois mon pays comment il est voilà parce que kenti yango njema là je suis fier hein non là ngalia bushakri habari jajaraja mtongondo komore ulo yakamria ule siri na parfait nakaba mria tiendea babia viaze Mungu ulo nyama na feda vaya mais non quand même c'est malheureux ah yoti ndio rambedeya bwa komori apenjaye na mkirati babale karimi banu mimi kamba mi banu hani sake sans fou là je suis fier Mwenyezi Mungu ni wono eroha ngwizo na dao ni namna ni dailio ya mwana mkomori parce que mimi timi banu miti politicien miti politicien ni mwana mkomori ngamina haki ya urongo wa ezendao ndo nezendao na ye wewe holiho de mabeja onso kaungwe da horma mandamano ya amani wende zao ngo hisuka ya ngajo katosha azalia shinde alekeze ezabakia vo ya ringeze yenti hau au contraire nganzao mandamano konga jo continue atazalia sevonsi mwambie bo shakre naam mabeja wanu wasi amande namna rahambia manuka unumanga ngarifanya hazi mrude mande konje bai kama beja wende warengwa wende wafanyeze complot wako zifanya basi ngarimwambia oni kangarijosi wakati hiyo parce que vala mrutende halaweti tingia jolo wenku abenge karende rono na umahatu nwana wahatu warengwa ati hindru baya wakati pia ngamhezoloji ka haina mrumme ulo ho Faransa banu mwana bwana surtout na ndwaume ekamuno na hatu na hatu wende warengwa ni afumani awarende jizarendo abapale nizarendo gazo nizarendo ya pia feswali bahinyinyi wanauma hatu na nyojomba hatu mlo wa mweze rozo soso mlongo hima mweze nyido basi kyo kabati ujo nduna himasi ya nda uneso watoni wahe bayo ni oranzao wakati okafuta haini mwanamme uremwezi azali ahimama ujo osikyo garijo humjia hakangari monesa woni kangarijo henda shangari lindaye mabeja wende ronena mna ujoka uremwa na singaro mba Mungu kaza ndongozi tibire naye garombo Mungu anzalia na hani ya isheleye hamade namna tuye shelea shaya oni haya kalewe jazinu zinikazi parobira mweti hatu akamana mkomori ya himaru mamamiraru yafanye mani Faransa namnabie president mkomori njamba okwa odore ndaro chana mnabie ni mdongo ndabani mosanji anzali kentinge ndaondro namnabie suku wala wakomori wa himaba na ruma 3 ans bafanywa mandama na panda 3 ans araisi mwi mbuna himebanu ya nabie nyondo msutene wazali na himebanu ya nabie bakar jao barje banu rijerdo la pizana rotezana sherbana umahatu sharimi banu garida hiyo ezi haki za mwana mkomori garida hiyo ezi haki za mrumshe mkomori shoni sharimi sabanu rahimarida hiyo shakarjema banu rimake mrespe abangene jokale olungi aza parce que minga manzo nambie boshaki ngabando lona ba zenonga zanda komori nini ngamuziso wantu waume no antu washo walo Faransa banu wadongo habeze nongo ngazenda ndo komori isha matini banu hindi bando wa komori ndura mapubelo parene ko ngari mona woni isha rati banu ndi mdumsha mkomoro ambe ntingenda ndo hoso mshana ema na tureje komori hindo ndo kalanti zanzaji parce que mimi njajone ntiangu ngionjema gamina raisi mwema na ndongo njema zenda onga bo nunu ngapo msomo zenda ngo tout va bien dans mon pays pourquoi vous restez ici qu'est-ce que je fais pourquoi je suis pas resté chez moi hein na ninga ramulana sonti paka emanara roho komori pia rajarifau hunu ndo sawo mishana bwando mantu no mahatu ununayi na tambu shakaba timuri ajoka mantinjema ya roho ya jehunu rijardo siza mshana wa mzungu
na kubaliane abenge nyondo umesurti ndani wanaume mdomo ina ba madanzali na mreje kwa marika kode zingenda ondro esha mati ni witi na mwende akama bentingenda ondro esha mati ni windi ndongo bitana mwemesha na rosa mishana na sinani banyumwa birema pubed okungari joso tipena mna resho hunu dahina mkehazi tiwene mrube mkomori bala hema baka na zingenda ondro pourquoi tu restes ici comme minuit na 1h du matin do rojo da ngo fezida longo jena bo sufanza na ba zingenda ondro pourquoi continue endaza ba mrumme ekakanti ekaranti ya hatambu ya jamanti ya fujari na mtia unasara jakanta bangu mimi ngamjojo kesha tunga na rohunu intingi yombi karisina gasina ma president mai gasina ma president mavwalifu gasina ma president wa tonamba imani nenti wala tianzala yeche sha yewoyi mnguna bwesinde sharishari ataganda hawo awoyi mtujwa inu kabila hindini nini no harmai hadisi ni ya mabecha vanungapo tora mojinji hokandungwa na taradudi yokaya ambesengwa jobuliwa wafanye hapo wa demando kangwa chokofanya amani ili azalia onese dunio ka komorika bati mrabende kabati dictature shanga bunusuamba oka wandu wao hata wajombe se wajonjunjila bahanu abango enda wavusa watsambaziwa ye wewe ngohisije yeka wafanya watsambaziwa yabo ye maandamano ya kiri ila mbwana Isa ikiri hau yeka wafanya kwa jatsambaziwa ikiri toujours jonza rielewe shaki nam amamemba nongo et comme Rwanda déjà les façons de partir au Comores déjà bala sawadara wa idara wa daula est-ce que ngazo continue ani ila mabejo tutinze bie wenda Comori bale manifestation ya Sarais bale sakiri parce que ça veut dire wafanya défi yani wadharau wa défi bushaki haina mwanadamu mwenza ankli mwenza upizo mato bala unokuwa juwanza liwala wasa wadharawe baja ula ya masakala ya fujari ile bala manifu yawe sakiri angane ba interview irongo jana sasa sufiti mpaka ufanye manifu paske warongo wa izo wakahanza ziloroni hao ziwatambisha wala wakambokana mje kamjahunu tawala wende waone saka nyinyi tine majoshinda mrizie ritije paske hunu hatu na sinanyi bushaki bala manifiasa yakiri mpaka waseparani akawa sawa wadharau angale mtu wala shamini na bisharana wala na swadahuna watu fanya jo wasaya wenda wabandaya watataya shawanu wajibenua wafanya interview ya dungwa akaidungwa waturia sabahu ye mahala mnungu bishara ngembajini wala ngeiko na kasha shawahi shaki watasirkege ele jeshi likanzaliwa rengede masuya la tujukando wa renge shaki tuambia bale manifia hao yasa yakiri bala bombasir bo na bendi baba hazalinge hanamna yofikiri bala hazalinge bidiva haketi afikiri kabala watoto wala watoja wanrarize kama za mdu wandharau wantezesheri bomade manifia nyowesa yakiri watodoze biye msemototere mfanye mvalide weze passport za hanyu mfanye information mrohe hai baranga bono ngoindi tena mwahima tena mwafanye interview ngwabo yeka wakomorika wajawadunga ni wajundu hokari urumbandu araruba nshejo kirike nga kumengomira rodi ngoni yabo watojunda wo mengomira runa raru wende harma mandamano haoche yabo yakiri zaidi hawabo contrary kajakiri ushaki ivalo udiwa zaka mdumzima ujo ukaza nyingia kule kumia maile ilwa ni wandu 20 abo hai wene ula amicho kaza mna news kilo bainga manjoni haviye mdumzima yojo ukaza nyungu ya kilo 10 ipiwa shwa maile yelesha wandu 10 na wandu 10 na watani wali atafsiri kawalango atafsiri memu mdumzima bala zenongoza kasikiri wala sasa Bushaki. No. Bushaki balusi wangazija. Mimi mngazija. Mimi njasoma shingazija. Shanga mjokana. Bwana timpaka wandu wake wenji. Yabo nti huyahe mandamano ikawa kumurua juha. Yonuru ya wala. Yonuru. Kakwa agenda. Hasara hao. Balu. Balu ikawa kumurua ende.
parce que valo mrujo panyungu ya maere ilwani wandu 20 kilo 10 au kilo 20 lipo wandu maile na nyama nyangwe kopi hata na ruko ajala awa komodi komodi rompisho maile na diona nyama kakali boshaki manzono ambie ka boshakri boshaki manzono ambie na mkeradi boshaki manzono ambie kana eka mkomorapa maele na diwa na tibe parce que je ne shaula shahatu ode hundu papai hundu madaba hundu mtuzi hundu ani mboga tout ça ça veut dire la mjazo shama elena diwa na tibe ya muzikiri apala bishara wala rawa unavala pala yemine ya mkomo risaikiri d'accord abutipaka pande bake wandu wenji wareme goma na jali ko bananzali azara rokafuditi watoto wala wasawahida bala udaiba watu diskuri ya hao ibo shaki ibalo manna rtweni waendo kwa sangasi wa komori bala timpaka wala wandodo wase wandu wenji bala wale manifia bala sakiri akada zina karoba dongo handa karoba be karibi balo ngalali wandu wenji abenge wono wakawara ruko jatimu 10 ndo kabalaji zo kufanya interview enanga londo wadungwa ni million bala abenko dwao. Je vous aime beau ma bête. Ok, bazan ko hani saikiri. Même kabajaja wandu, on s'en fout des autres. Et manifianyo ya sayakirs. Akam kawararu, abubaka nyamantibe, abaka maele, abaka lediwa wakomori pia wasawale maele ntibe. Na tukanzale habara alikuwa juzo anzali jamani bwana mzoni wala nda kaulesho le salati ni anzali. Abo Sirajiden. Naam. Abola dia ida kaula alikuwa ni anzali ola dia le saladi. Toujours na bashila ndi sasa toujours la salade tata na maida dinza no besa. Ulantu eva no ambareka tipo maida so tuzo. Na vala na ndoni njembabe awa na rinjenge njendo nje za Sirajiu. Hano mimi zangu sasa sababu iza hausa sasa ngawe na suala na Joanzani huziselo li ele suala na Joanzani nizisonde la Siraji. Naam. Kairiri mvumbu haina ujunda bala ndo mala nazali pori mvumbu yala ngona manendri kwa tina maana chakwa tunama na nartotanganya ruwasiji. Naam au kasiraji naam ukafaranta van udetourne mapesa van hata ukautwala shelo mkuduni kondoni omduni walum ndo hamando la enda kanti balane nazali arongo wao kebiju yani yake propro au orozima kana releze ndo hadi sio baraka repati mkomoreishia Siraji hare ndije ataka Siraji wala akahuna akafanya hazi. Naam. Adetourna magaza akafanya za magaza na unufara ntantu jonda hubi chabalu boshakira karkanti banonga rongwa balanga rtaize ele mazawa ndo karono mbanda kanti langu rongwa bala si utaize elema. Naam. Yo hadisi ya kweli yako Siraji wala hakani akatwa mkunku omduni panda ndiza made namna turoko utaona miko afanya ndiza mkajojonda Comoros. D'accord. Asibabu ndo mkunku yatiwa parce que ngojoke ka utwa omdoni balanga on surveillant. Après bo Siraji na hoya information yini nitini kwa ni mjua ni mananyu yani kajo kiruka mndu mkazonrabo kwa mndu mwaminifu mpaka unaambia hadithi zabare mndu ya tuta journalist amambia shaka kaya ta journalist hari nikasi rongo wa ribungwa orishini wao emana yo tifose information hata yeye mwenye Siraji wongo ziju wana abengele wenu Siraji wande unikwele le saladi bosira imagine anzalindi akauheleshe ile saladi la ndio nafasiri bosira uone namna anzalia kanti akautinele saladi wesa nini chapa compris non bwanzo na mkerazi bosira utawa saladi rana bapale rana wananyuha Medina rana mbaba mtuquf mjama Khalif Muhammad Sabi utawa saladi rana salami wedo keti baba nyanzali hutinele saladi ule uliwazeze roho za wananyuho za la wa Medina nuteze vuchere mndara ula nyanzali ukubale ule keti bala uni kwa saladi bo Siraji sababu namna ya tele koti akazi badele koti dalika huji sa shakali jaduka ndeze no bo Siraji masikini bano ekati jabanu huni bamba ndutsili yabo ntsirenge bawe mndu wa daula haki no memndu wa no balubo hefaso
ya ujangu vanu parce que tijibwa nawe parce que ngamhujero haho ngamjoka wetia sasa amjoka wetia twalimu Shamia Zali Shamia Zali aba bandu akaunabia akawazali shaweti azali amjoka wetia azali akawazali kujacho de mabala wo mkontreza fanyao ashamiti mkontre mihamba zivirona hii shahusho kamiti nja parufanya jawe mihumsifu mihamba Imam Ghazal Osman baya bunga una dhambi imama anambia una imamu anzali afuma imamu anzali afuma ni msiri na swaliza wandu pia wajuha watawa ngapo kutujua kabunga una dhambi chaminga mtsomanza suraya ngomanza sura ni ngomanza nezo tabia baibo shakiri sukunjo na mimi balafanya interview mito unje bangu na bela bao nafiki ngono awa mana urema ubo shakiri ngoremo kabati manjamu uto urema zenongo hata wewe pasko mimi uona wahima bala urongo wanro tutunde za bapale za wanu wa ulo wanu mimi uona kazo utambisha bo shakiri na bale bana uzitambiza hamba ndapo zikutambisha wo na eba bana zutambisha na kabati mahakama akazali ge president azali nge ministre de la justice azali nge ministre directeur wa heze bank azali nge ministre de transport azali nge ministre de santé azali nge ministre de finance azali nge ministre wa hele bima azali nge ministre pia wa heze ngopi wandu wala pia onomia c'est des picha yala mapicha do wandu wanomia bala abenge sisi karjaro ebale singaza mtu ambaye ndi karjaro ni tiji karjaro ni yahu ça veut dire singazani garendao nasiba rakaza karjareje dingoni wabao watu ngarambao karjahima bana mali na mkwema banu nienge mndu wala ndreme mndu ngamremo twabia haukatwabia diremao mwana mwenza twabia njema wo Yusufilwa mwana mwenza maisha mema wo Yusufulwa anzali juzise koma lewo uremao juziza barua tutanywa manifu watu maandamano lewo manende no remao maandamano parce que hudungwa ni makafiri no hudunga lingoni hudungwa ni madhalim parce que ngari joka bwanzali memu jonza ushanje fikirao shawa hudunga ngwa madhalimu hanawe alamu sona kanadiwaza hili ntijoroha watino katsuzi salo Rais Azali ngene makose kao ngo mtuhumu nayo shahunu waja wanadamu ngo afanyo maandamano yoka azalia lawe shawadiwa za wanadamu ikao ngo utayari warudwa renge puvarinu no azalia tirohe haya la makosa wayafanya minuhumu mjomba hangu Yusufu Jihadi hochililia majeshi yahe wawe wanadamu watina mahakama hataba hainu ustohamba amfikiruka Yusufu Jihadi kati tayari ya himoso ni mahakama ngamu amini waja ukamza zangu armia yanikiwa ye hobirilia ye kuru yakauvalide ze voti ngamfikirukange no haro kambese ekahendo rohaba azalie roha ngabantu wajukwenda wa mtajo musokaze banu wakwenda wa valide voti jazila utensi haruma muharbati ngamu amini waja ukaya enusu yahe ema jiji walo mahakama ngabo wajoko pwaro usoni mahakama wazusoka zabadini mwafunga wanadamu muda wa mahamine ya kamili watina uto wambi ya letuhuma lahawo abumbwe benzandu jawao ngo tayari wapihe namna yezi azali beisha azali haroha shawardi warenge yezi ila wairume kangona bunduki eba wewe kutsona kabanuze bwana zinu ambese ti azali baisha ikobidike ngari taho wandu wa jao rijuezo warenda rakabuli ya rawe jardu ariboha sarjo hundo shinziunu bo weshaki amanjo mina njano wambie na wanebwana watane bwana ngojondo atangwa joro ewa ketina hunu kabana kabati yakana vura na seda museni no harawo ngobwe kazali haroha warenge shata kwa na matali mema njo nwambi kama ngalo sufa jihaje namna ile lati de namna kai handani ani bala kasheni so la wona ba namna aliyo ajiduhaza ufikiri ka sufa jihaje namna jiduhaza zila hindi ngalo sufa jihaje nge bala bo shakri ngulo gudhulumu hadharau mjiazala akatenda hadharau mjiazala kabala kale utijati miwala ngamfanya ndongoza kisijifu wala mimi ninja honda maliz tujongo nelewa parce que balu sifajaji kajahunda maliz harimia kajahunda maliz mwana halima kajahunda maliz madam situ kajahunda maliz ziyabo shakiri mwambi wandu walwa mwenzi azali pia kabata honda maliz samahani banu havumbwa mana halima wida mwenye mana halima gouverneur wa gouverneur hapo aro ndani kwa hazi ngufanye yapo ngonzi afanye wewe no kajaparo heya ziarangu yabanyi wandu mtwanza azali kamchunji mimi ngamanzo nwambi
Boshakri zala nguni jibuli ya msufajiaji nganje njumbe la Mwana Halima. Usufajiaji ngone namna ulio yetile namna wakaya. Usufajiaji angalia namna ulio abo jihisi ka usikenti ka usufajiaji ka tufikiri wana usufajiaji namna yali. Usufajiaji adua yata katushundo henda zilande zembi ya zirendao. Ni makalima ya minifu ya niko wa babahe ni wajadaha ya jaya yatuyatimis. Izo fikira haina mwandamu lazima fikirika tunikamia litijati utrahi. Abo lazima nikenti nifikiri zabarina trajaka zabarina tutimize e promesi yangu na inikashaka kamungu nele shana hima ni rendao shakri nai no shakri hanika shewo hanika mastake yo mwandamu enzankili lazima yajifikiri harimia wonoka juzi hajafara tama na jaka ufanya tratama zilande za alhamdulillah za hema presida watia harimienda ka valide ezembi zila ya jirenge ya jisisa usungoni hai parce que ezembi zila harimia harenge zila gizo muli ila kaziti nguo ilangi hamade nyama mwili yahi bushaka hakani mdu wakati wao warenga haki wainika mdu tona haki bala tikentika bala wewe ngawe tranquille wala la kutunda roku bushaka habanga wanzo nuhambia kana wandu waloma ele jumba la urenda nahi la makurukuru warenda uzinazila utikenti kona dia mwala bushakri wala langu hunda roku kwa tunda roku walangu wajihise uka un jour l'autre ngwa joro bushaki kabana la jakalibo Sufajiaji hakamili hakaba lo sikuwa sambi hakaba la kililu hakaba la wakati wa juari tsoe harejeba nazali abu hasaji hisi ka enjuru ngamjuru habani na enjuru zembi ndenda uzinu ngamjoliwa ekanjaliwa ni bani hangu ngamjoliwa ni mwana hangu ekanjaliwa ni mwana hangu ngamjoliwa ni mjuhu yobo shakri valur tudo jipresa bai valu jinono ngwajua izo rendao na ngwajua izo mnyezi Mungu akanti ya walindaji walivi angala rimi titola jakaon akafanya tratema vale tratema rimi aja akafanya la balangu fikiri ezembikadi zo yazirenda bushaka valunga rabula nao pia si wakomori si wangaja bushaki nurenda nai wakatinga mjonda titana bai tambe vale tikaurenda chakri na isla shaka mimwanja munlona imani nlona subra pasikuwa naja mpiati tisawa bushaka alafu mwanzo nwabe mpado wa Mwana Halima Boshakri ekati jati miva nunga we presida wewe tijati miti udonese tamba we budi we tihindu we msijinifu tihima mweze rezo sosio tihimiti tiutoweze sifami pia hamanda we nazali abo leo no kanzana na parana bantono wanome abo tikanti ni ndezi joka uni hundra ewa ai atafsiro ke kahanza hawanzani wanzani na mina ye njajo accept parce que miti dada Mwana Halima mhujini lila dada haka mimi ntude yanzali mimi ntuenga anzali njapariba na bazalie mwidi akonti piangwa hibao ti anzala eche sha Mwana Halima wala hatojitwe nguo reja tulwa haukahi mama zemedia hasijini anzali hamsijini hamrendeti hindu anzali hamparamba nto wala Mwana Halima odauni handani lo mando jube haba ni dharaula feriografu ngombo yo sawa na mwanamshoko porani mwanamme abanzo mruhande bo shaki titawa mwanamme dian range lale na minenda nikenta nivumbwe bahanu anya mawazo bekana titawa mrumme dian range ani palu mrumme ujorenga mru ende harongoza mru arongwa mru nai nziani bwatina kamja ndongoza rane juste Mwana Halima ila hakabala Mwana Halima bala hajiwozo arume dunia hakuwa katika ya hinabala ya bianzali yakau hanzali ya mpana banso bo shaki Mwana Halima bala to jifeve hii Boshaki leo timiti ude hujauni paropa nyao nikashaula tili yabo mide wande yabo mimi tijide sababu nura mbiole zina lahe wa komoro kwa mjile zina hiyo ndio nijua mjuka pora Mwana Halima mmoja mjuka kwa pora faruata mjuka mele faruata tikaulisha bana ava juzi bamba nyo karibu naende maana karibu na mimi mjabala Mwana Halima adofanya zo pnaki d'accord yode bana ka humjua okay tika humjua tija haja pare unutana
ni humjua kati ya parti mono ni umlaulia shaba hantumfani mlaula kama mtuta mtu mnafiki ni shina minaye manali na wala ni humjua mitimji comportement shami mjua jilo jenjema tikaujua kafanya akafanya wala mri asoma alona manali majustema mimi kama ndio niambia kana ça fait mal wani mwana we comportement lonyo parce que tikahumnika daraja ya mtu très intelligente d'accord manalima en plus comportement de binaka humono plaque tikahumona ka vraiment c'est une belle dame qui vraiment wewe kasufanya furaha pour la première fois shaka kumoringa bo gouverneur mwanamke non eka mwana halima haka votewa amande namna mwenye baraka akavotewa amande namna salami yakavotewa bien sûr je suis fière parce que ndio anaoshe wake usoni Wana tila ikangwa usoni waridailie haki za mrumshe wana bien sûr pourquoi pas c'est quand le gouverneur wa mana halima ni kwa utazebusha remade ziwo yasijina le daula haina mtu yemevala tongode le daula ndusai ça m'a fait mal en tant que tika ujua mana halima inamna ka pardon et comportement ya manali message si mjua wangu punaki bakufanya zo punaki yakwenda bona kahumju alafu bona jana mishia yakaurode yazali kana aje ya hane hani jetoni wa hujiriwa ukawi revolutionnaire voilà tiwaiti wakawe c'est une femme très combattante wayingu joima jai haki hema na mkomore ya jai ajalie emrumme mkomore ne mrumshe dania mkomore jati mundu kabala bala manalima akatahirisha hahe akanza julu ya jula ya bandu yale ya kure bai shangama nzo nambe mwana boda kusona ke strategie imfai wende hade ya mru ajula rumwe dunia hardi haparo stratégie que jam fai parce comme je kama nalima banali yo ils sont pas tranquilles borisa kitwamba mwana halima mihumjua ngombo habari na mwana halima ngabo wema wakatika o kamemo imri parode mrumahe harumatengwe ibala kudona mwana halima na baraka ukansi Fatima ka baria kala ojusale distoye mruji ebalo kanti kause kwande wende uonongwa bala place dependance ngwale shaumbwani budu angalia mwana halima na bare namna koma angalia kama bare eka ka tranquille kama na halima ngeva ngwale shaumbwana ngwangalia ombwani ngwale shaumbwani ngwale shaumbwana kwa tule saju abanga wanzo nwabe kana mimi ngamwabio boshakri ni mwana halima namna nkaudo mwane dobi njaka mwana je daraja amanda ino alafu namna niona wando hima wamdea mintumde ngamumreveje mimi njacho kubali lone dahima boshakri ni deye mruaja ula adutina maudi akawa parce que abanga mtojo kati mama rezesu side ya zali akawani para abanga mjuo kabala ngondi minimis bala ngondi nsijini wana bekana nso bahunde atijabanga ngamhurumiyo na shahinde hata hambaze dhamana za daula haukaba ni eka azalito kahende hata hauzuliha farudhi impara shejo korengaze ze dhamana zo faume faruata rotando oui bibi faruata ndio korenga ze dhamana zila waye yani ukutona savoluku ya faruata wonotola ko hanome guvururwa masakala waheula unabie mwana mmorodi faruata ya mhunda bafanya ngala mwana twambia boshaki faida walo guvernora kwa ihundra warenga duandro ya boshaki mangala mndu maje mwana alimatola c'est une belle femme amadola ya le sulbatera tonga mrume amlo la sana mzaza hangu hapo minsu ndani no boshaki baluliji o ma belle femme sha haina mroji bale shosha unandie boshaki rangwaumba mrumshe mkomor ya paro subuti enda himaruma maulija serikali ame place independance ya Komoro ya hima yani kwa idhini justement boshakri yode bana zono ndekana lazima idhini ni mufuti yode lazima ni hunike boshakri ka wewe muni utojojomba none tsina subuti ngabilele tengolila boshaki Balomdu mshimkoma ba torende ha telecommande hato evalwa baditinde ayete balwa ta habari hatorende ha telecommande nyando yanzaje d'accord balala pia torende ha telecommande boshaki amula bene mna ni mamwe zero sosiosi zini ndongo wao bale mna ndongo mamwe zero sosio ndabukana ndongo anangalie mna tundangu njo bala anangalie chanjo jo subuti ni mehama dunia mafia ya hema emajili emawija ya serikali ni hime ni jiunde fursa ani abantu utose krele okabanu ndabo yakanga wevanu o wandu wahangalio bala kutsuwa ona de mana hundre maswa urongo banisha harumale trengo kujorindindra non ani ça veut dire ani wajoke faso ani ça veut dire e kati hunu ga sale jihambani kujojo subuti dole hezali sila tena e kati hunu ga wandu wa jumangu wantende ngozi e kati hunu ga wandu wa jumangu wantende yabala
njamba na mkeradhi wake mndu mjuma wangu ya ntende ya nrenge sabu jo kanga bandu juma ho hangalio banu shawishi anga bandu juma ngo banu shanja wagabili jau shanga d'accord wondo hona wondo nangalia shamintu waona d'accord shama jonombe kata na mwatengo tundu mrubana mzazi hangu na mrubana mbaba hangu kamem juma juu wa haju marhaba wangalizi watukufu wa Mongoze FM na mkale radhi kanga mjivi wao na bibi Maulida haino katika ngara hadisi ngara muono wanadamu ikao zaidi ya majana maili wori hunjia wadungu wa mpango unenge shanga mjori samiha ukaya ngasimasihu na mi ngari lalau hule sha ikawajibu ritengeleye wazaza hatu wanasha hatu wajitamke vao mgwajali ya rirenge haukaya wazaza hatu ranzijana wamba no karina uhadisi dasina azali hokaya haisa harenge nafanyiza joka ufanya eka 2024 ndio joka uroha eka 2060 hizo yendo ujenlio sha owa komori kwa nauzia kwamba azali yeti presida holiho wakati ya urenga ze voti hajoka hafikiru ukaya mkadobo hamrumba hinu ngeja doambo ukaya na rende ralekeze hajoka joka wizi wa haramu enge ya tijaja hibile warite na jambo warukana mjeri ririte magardie hili wanrati jodo hiba mwizi yati ya gardie abona yeto jua heli ya jokordia hibe tena awenge wazaza hatu wamba no kabati mahadisi ya voti mahadisi ngaranzao wa komori wao waparane hoji mlifua hao wambeukaya ngaranzo ribadili enti yenu ribadili namna ya ukarienshi vonsi juvanu rihunde mbahirurile rihunde likolirende rihunde unono tojodo sifulo kanga sinalopitali za Dar es Salaam riangaliwa komori sha mreka havumulwa le hospitali ya komori mratsingo habili tifude bansanzi shara mnafanya operation el maruf abahisa tifu kamuntu abantu babo sanga mnaulwa aningaranzao aminifu wa komori na madoktor wa komori urejei hizo pia sazilawa awenge hizo pia hizo ndizo wanashahatu hama mama Maulida ikao leo hajaka uonesa tambaze mbale haukahende hata haritole asiri yokaya mwananyasi mze Sirajideni harwashe swashanzwani vanu heli ya jifahari na azali ya kanti shabala ola mrulo no kunku mduna wenge na mdom tunda nyimlo iho ngwendo mangaleka katino kunku iho kajabalo ja iho hende wajau hazone saukaya emabeja hawafereshea na harami yokaya yembana isa yembana hao isa iwaswili esa haoneso kaya kazi jazokani voti mwana mkomora mese mwana na jomvoti uo Sabahuddin uo Abdullahi Sultan uo Shamuini uo Bishara uo Faharani yani ndo wananyasi wahimabeja ikao wao ndio ya josubuti yameka kweli wanu wongwana hokawanu kweli wajosho shuwata hao bali naneka wambilo kana ribadili enge ngojoka tayari wabadili kwa na udunge namna inu wa wandu wa dhulumu wandu enge nari farie hapara wa komoru kana mwende hamwe mandamano yale sheka kamjenda yuafera hanyu eza hatu na mabeja zisazi waswili haukaya efeti yoto kama beja wende komori wasubutu ambo wala nruwa waparambo keka mjahunu wao wenda ambo katasirija nyuma korambarije abo mbwana USA waswili abo yekatina tambatabu na ye mabeja hambo kabesho waturudu wakauhava hainu yabo muhimu madamane safanyiwa reka ya pase reka kaja pase wesa watore ya azali abo enge madamano ya hao yesa ya hisa rija rinjia uharumu ale suala lahusu mtukufu wa Sufe Jihadi na madamu armia ikao wehe kurukuru rimuzisa wanduwanu kaya eba kamtsurio kwa wanduwanu ngaona zitimbi wazifanya ntiju henda warudua rengenti inu wairume wao hauka ngwaria ukaikawe ndo anza wachililie shangwa George Hunda ukaya wahimilie mahakama hamzamba ukaya na warenge warume na to essay azali yarenga kati makini enge na torudwa renge wajaonesa wajoka makini usito jordirwa toreye sito jordirwa wabambaze hata wao warudi wachililie abo enge kabati bovira omuhimu emandamano kana uzia hata mpaka rais azali hamba yala itani kuntu turaba kairengetika kafu abo enge mzaza hatu haende nauri revelea ukaya haronesa eza mzaza hatu bibi Faruata haronesa ukaya Faruata
hani kajafanya uvamana wakati kao halahuwa mru vaheola mru ya mlahuwa ndi yakorudi ya mpare ya mrende mru yavo iyo alama ya mru mbungufu samahani ile kalima kalitulo hanyonyi hangusha lila hanyonyi ha mzaza hatu ngoni soka wo ubungufu ndo wafanyishi wabanu yavo ka mru wa mrendambi eka mwanzo horende zema mru juzi sa suala zabarini mru ya nzanda dezema not zenzila na mreda pia abo nge mru juzi sa ebenu tisumu donatino abanu lenife hoka kamemu ngabo utungu wa roho ka utobandaya abo nge ri hadisi rifurahi mji ya hawenji hata mpakanda yabo ngariziwe hadisi hatu yanu ngari johondana usukura jina mfumbili jayinu inshallah rijena furaha na mahadisi mara jina usiku ikao mabeja ngwajwe uonda na urema wala mnegoma wa hao ondo sukudra jajeri zingarane mihono ikawa waswili wari waswili na moo abo nge izo ndizo rizanzao hata mpakanda yabo. Assalamu alaikum walafu minkum wajazakumullah khair. Shanga mfikiro katiru ngwafu hunu eketoka mama hangu banu hakana suala ikao hakahanza yali yalambe awe kakanza ya mlaheni abaha ngene mrongo hili dudubayo mpango marhaba. Assalamu alaikum wa komori tikawjavanu tukufuna jamalifu ekatile mondoti kom bimena manyozo remana amina message ni anjoni tivanu majoneti message vanu kumkuwa vane katikati vanu nyona jamu ngamnangalia we namna navae ni namna navamba ni namna ni rongo wao aweni hii matengoni ya rongo wao ngari mangalia we namna ya rongo wao eni ya vaya ngari mangalia we namna ya vaya namna ya presendevu ngari mangalia we namna presendevu namna ya baleza ndevu za visa haja tengoni ngari mangalia ono abangaya mali namna vlongo imavanu rongo waka baloni ya himavanu siku mtonta manjo ndongoze habari wanzali kabwa bajuze mtu mao haimaka ufanya kongre yayo wa Place Independence au kaza kongre ila kufanya ganzobo bwambari kanza datu mani ngondo ya rumatengo ganzo do mrengeza basi parce que juza korongo amale kongre ezandi vous envie zimja hunu hata mbuka chaka mdambwa surwaya ila ndio rulungu kwamba na mdote ngezondo mani kwa ngondo marengweni zakado avidi ukaurongoza mndu mutuje ka ema namshamu ikono lati mrende bwamba ndende na yakono lilia gazo na mwana mwikoni wanafukari wa ikoni warende male mamsi bwambari hauka kuambia mru kai mwana mshe mwikoni timrende undende kaza rendwa bwambari bwamba undende zo kazi rendwa hauka unulilia muchi kuja kantu hadisi na mrumaho ununulia bapale kuja kantu hadisi na mrumaho bwambari ununulia gazo lani mwana na mhangu tujwa na Jonify tujwa kaja Jonify wala bana lukumani bwambari abo katikati balonga muvumbo ngamuvumbo wantinze ndovu nayi akawitindi nayi bwambari wene message nakamwambia abantu bwambari amabomwe message yenu yuhi Paris kaminja joka ntiba mvumbo nanga mrodadi amade namna voja kwa renga mkasi untinze ndovu watu itinzo bano lazima itinzwa sawa itinzo bano ya tu lazima itinzwa heshimana ajabu bwa komori ndio nimnikaoni ulimena wa manyo zure mana amta usoma ikatene mondo ti taifa menai bwa komori heshima ajabu mastehe unono na umurunji inti hatu itukuhe ikama dezenti zovonze inti hatu lanani ambi miezi mga tukuze zemia za hatu ya rifari ya nike utukufu ya ritoe zenza zilo komore mba madawa nemba nyama zije ridola ndo hamande na mnaraka hune handani Mwenyezi Mungu wanroa mwajaul arumesi mfujaronu Mwenyezi Mungu watulize roho warejeza akili zao wajokaba lono na ukomoro wajokeze kufuru ndio wanroano wanua nyanyasi hamande asi warejeze imani zao Mwenyezi Mungu ze baraka za mkuu anzaliwe yatife na tokabu aja hukumla tinamna hukumla wantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Message yenu imunda na moni wanono nyoti pia ni wana wakomote. Salam.